B par exemple. B inclus dans R2, attention. Bien. Ça ferait très très bien. Donc, X par exemple, on dit bien sûr, l'ensemble bien sûr de B, l'ensemble B في البلان حنا دابا كيفاش كندويو على R2 كندويو على البلان bien sûr القيم اللي كياخذها X soit 0 soit 1 soit 2 et bien sûr بالنسبه ل Y aussi soit 0 soit 1 soit 2 قلنا bien sûr غادي تكون soit 0 2 0 2 فين كاينه 0 2 il est là et bien sûr soit 1 1 il est là soit 2 0 il est là. C'est-à-dire bien sûr il y a l'ensemble B. يعني في هذه لي دي بوان 0 2 ولا 1 1 ولا 2 0. Bien. Donc d'abord خصنا bien sûr la question ديالي هي déterminer fonction de répartition. Donc déterminons la fonction de répartition. Bien sûr, voir l'exemple d'hier. On va déterminer F. Bien sûr, F défini de. Bien sûr, bien sûr, il y a bien sûr défini de R2 vers quoi? Vers 0. Tout simplement. Bien sûr, il y a fonction bien sûr de répartition définie de R2 vers 0. كتبت لكم وقيلا كتبتها وقيلا بلا كتبتها لكم bien sûr. Bien. Donc d'abord bien sûr غادي نحسبوا bien sûr F ولكن F شنو قلنا في الكا ديسكري F ديال couple X Y égale à la somme ديال U inférieur ou égal à X et V inférieur ou égal à Y ديال fonction de masse ديال couple XY de UV. Mais هنا ما كنحسبناش fonction de masse, donc نحسبوا fonction de masse. Fonction de masse bien sûr tout simplement نكتب لكم هنا fonction de masse ديال couple XY définie bien sûr من l'ensemble B dans R2 bien sûr vers quoi 0. Bien. Donc بالنسبة P indice XY de quoi? De 0, 2. Il y a bien sûr les probabilités, bien sûr, parce qu'il compte bien sûr X égale à 0, Y égale à 2. Donc, une fois qu'il compte X égale à 0 ou Y égale à 2, fait le cas. X égale à 0 et Y égale à 2. Il fait l'événement VV. Ok, il y a le proba, tout simplement, de l'événement VV. Il y a verse. Tout simplement le proba ديال vert غنجيو لا ديالنا vert يعني ça fois ça oui ou non ça fois ça vert et vert ça fois ça يعني 2 sur 5 fois 1 sur 4 donc c'est bien sûr عرفنا bien sûr on utilise la règle de multiplication. Ok, la règle de multiplication باش كنحسبوا bien sûr هادشي. Ok, bien sûr ديال البروبا ديال l'intersection ديال E1 inter E2 inter E3 égale le proba ديال E1 fois le proba ديال quoi ديال E2 chassant E1 fois le proba ديال E3 chassant E1 inter E2 fois etc fois le proba ديال EN chassant E1 inter E2 inter jusqu'à inter EN-1. Bien, يعني هادشي bien sûr شفناه. Bien, ça bien sûr غتكون عندي 2 sur 20. 2 sur 20 égale à quoi? 2 sur 20 bien sûr égale 1 divisé par 10. Sur 10. D'abord, on fonction de masse. Bien sûr, dial quoi? Dial 1, 1. Tout simplement, une fois que tu bien sûr, il y a bien sûr le proba dial x égale à 1 et y égale à 1. I. Attention, y égale à 1. Donc, une fois bien sûr x et y égale à 1, tout simplement, il faut faire les événements. Vert, rouge, rouge, vert. Vert, rouge, rouge, vert. Il y a tout simplement, il y a le proba. Il y a les événements de récolte bien sûr rouge verte ou là vert rouge ou soit vert rouge soit rouge verte tout simplement ou sinon ou
يعني تو سامبلومون شنو غادي نحسب بالنسبه للروج فيرت rouge verte يعني 3 sur 5 fois 2 sur 4 rouge verte 3 sur 5 fois 2 sur 4 3 sur 5 fois 2 sur 4 ou يعني plus verte rouge يعني 2 sur 5 fois 3 sur 4 2 sur 5 fois 3 sur 4 ou non bien allez verte rouge يعني ça fois ça ou bien sûr فاش تكون بيناتهم بليس باسكو سوا غتكون هادي ولا هادي او bien donc ça bien sûr 3 sur 5 fois bien sûr غتكون عندي 6 sur 20 10 6 sur 20 égale à 12 sur 20 donc divisé par 2 donc 6 on divisé par 4 par exemple donc je prends les 3 sur 5 donc ici bien sûr 3 sur 5 ok bien et finalement bien sûr P de quoi de 2 0 donc tout simplement dire 2 2 0 donc une fois qu'on bien sûr x égale à 2 y égale à 0 tout simplement fait rouge يعني في l'événement élémentaire rouge يعني tout simplement il proba dire rouge proba dire rouge tout simplement rouge يعني 3 sur 5 fois 2 sur 4 donc tout simplement je sais directement 6 sur 20 donc bien sûr divisé par 2 3 sur 10 donc 3 sur 10 bien ok très bien ça y est donc يعني f donc في هذه الحالة f de x y عندنا لي كا شوف là quand bien sûr x inférieur strictement à 1 si x inférieur strictement à 1 et donc je vais les comme le bleu okay. Si x inférieur strictement à 1 et y inférieur strictement à 1, c'est-à-dire tout simplement x, y appartenant à moins l'infini, 1 strict bien sûr au carré. Okay. Donc on dirait بحال هادشي tout simplement باش تفهموا مزيان. Donc là كان bien sûr شوف معايا x inférieur strictement à 1 يعني x يكون هنا y inférieur strictement à 1 يعني هنا يعني لاحظوا معايا ما كاين حتى شي bien sûr point من bien sûr من b يعني ما كاين حتى شي point من b tout simplement شحال غادي تكون يعني ما كاين حتى شي بوان من بي يعني ما كاين لا 0 2 لا 1 لا 2 0 دونك يعني تو سامبلومون شحال غادي تساوي بيان سور اف دو اكس في هذا الكا 0 يعني ما غادي يكون عندنا بيان سور حتى بيان سور ايفينمون اليمونتير بيان سور اكزيست تو سامبلومون ما كاين حتى ايفينمون اليمونتير بيان سور في هذه الحاله فاش كيكون اكس انفيريور غال 1 و اي انفيريور غال 1 يعني داكشي علاش بيان سور 0 يعني ايفينمون امبوسيبل يوقع الا كان اكس انفيريور غال 1 انفيريور ستريكتومون 1 و اي انفيريور ستريكتومون 1 تو سامبلومون اي حيت هنا درت اي اتونسيون راه كاين فرق ما بين اي و او بيان دونك اي في هاد الكار الثانيه تو سامبلومون غنخلي اولا في الكار الثانيه تو سامبلومون باغ اكزومبل غندير في هاد البارتي يعني في هاد البارتي غنخدم يكون اكس سي اكس انفيريور ستريكتومون 2 و سوبيريور او ايكال 1 سوبيريور ايكال 1 اي y aussi ندير ناخدو انفيريور ستريكتومون 2 اي سوبيريور او ايكال 1 يعني entre 1 et 2 ولكن 2 ستريكت ما داخلش يعني y ديفيرون 2 في هذه الحاله يعني كندوي على هذا الانترفال هذا باغ اكزومبل صح بيان سور يعني تو سا كاينه بوان وحده اللي كاينه في الدومين اللي هي 1 دونك 1 تو سامبلومون يمكن تكون بيان سور 1 في هذا الكا بيان سور هي 3 sur 5 دونك في هاد الحالة تو سامبلومون غادي ندير بيان سور حتى سي غنخلي اكس اونتر 1 et 2 et y غادي ناخدو سوبيريور و ايكال 2 يعني الا كانت شوف اكس غنخليه هنايا و y غناخدو سوبيريور ايكال 2 يعني توت هاد البارتي كاملة يعني سوبيريور 2 دونك تو سا يعني كاين عندنا 2 بوان داخلين يعني سوا 0 2 سوا 1 1
يعني 0,2 1,1 0,2 ها هي 1,1 يعني 1 sur 10 plus 3 sur 5 يعني 1 sur 10 plus 3 sur 5 ici يعني 1 sur 10 on va diviser par 2 7 sur 10 et ici 7 sur 10 اوكي. في الحالة الثانية انني غادي ندير نخلي y كوم سا بحال هكا اي x غنديرو سوبيريور او ايكالا 2 يعني في هذه الحالة بيان سور tout simplement غناخد y entre 1 et 2 يعني في هذه البارتي و بيان سور غناخد x سوبيريور على 2 يعني في هذه البارتي يعني تو سا غادي يكون بيان سور existe يعني tout ça bien sûr يعني entre bien sûr 1 et 2 يعني tout ça هكا tout ça يعني bien sûr حيت فاش سني فونكسيون دو ريبارتيسيون كتكون x inférieur ou égal يعني اي حاجه لقيتها inférieur ou égal هادشي tout simplement راه غتكون bien sûr dans ça dans ce cas يعني غتكون هاد البوين وهاد البوين هاد البوين وهاد البوين هما اللي غيكونوا داخلين bien sûr غنحيد هادي حيت bien sûr فاش كنقول x appartient ça مي فاش كنقول x appartient ça يعني tout ça هادشي كامل غنشوف اللي كاين في الدومين يعني غادي 1 1 او كوا bien sûr 2 0 donc 1 1 هي 1 1 شحال 3 sur 5 plus 2 0 2 0 3 sur 4 ولا 3 sur 10 pardon 3 sur 10 donc le son ديالهم bien sûr هنا غنضرب فوا 2 2 يعني 6 7 8 9 donc 9 sur 10 يعني ici 9 sur 10 et dernier cas si x supérieur ou égal à 2 et y supérieur ou égal à 2. Là, quand nous bien sûr, c'est pas égal, يعني toutes R2, tout simplement. يعني tout le domaine, يعني هذا و هذا point, هذا point. Tout simplement, غتكون bien sûr la somme ديال 1 sur 10. 1 sur 10 plus 3 sur 5 plus 3 sur 10. 3 sur 10 plus 3 sur 5 plus 1 sur 10. On va rendre bien sûr fois 2. La droite bien sûr fois 2, donc tout simplement 6 plus 3, 9 plus 1 il y a 10. 10 divisé par 10, il y a 1. Tout simplement, خاص تخرج لك 1. لما خرجت لك 1 عرف انك خطأتي bien sûr في الفونكسيون ديال فونكسيون دو ماس. اوكي خلقتي فيها دونك حاول تتاكد من الريزلت ديالك. bien sûr la somme ديال توت bien sûr ça tout simplement راه خص يكون ايكال 1. شوف معايا نكتبها لكم هنايا بان لا somme bien sûr ديال bien sûr كتبتها لكم bien sûr راه كتبتها لكم ديال x y appartient à b في هذه الحاله bien sûr ça b هو هذا dans R2 tout simplement ديال p x y indice x y راه égal bien sûr tout simplement ça toujours égal ça bien sûr هذه الفونكسيون ديال ريبارتيسيون بيان دونك شنو كنتمنى تكونوا فهمتوا بيان سور معايا بيان سور هاد الفونكسيون ديال ريبارتيسيون هادشي بيان سور ربما غتكون هي ديغنيير بارتي في هاد الكور في هاد لي شابيتر كاملين اوكي اي بيان سور حاولوا يعني تشوفوا لي زيكزارسيس حيت فريمون هما اللي غتضبطوا بيه بيان سور الكور ديالكم اي بون كوراج.